nó hôn thiệt có trung nó ta chín nè có cụ giờ nghe gì có cùng giờ con nhưng thiệt có trung chín nèวันนอชิลูเขาชิเกตูปืออีกูตุนรอลูตุนดาลูตุยาวโอลุนเนยกาเสียลูรู้เสียงให้เดียวกูอย่ามองตายพอรู้จัวลกูที่จอคือเจตามอแล้วกูเจอยอกูดานกูอยากว่ากูบ่หมดรอ Ikaw siya tinluchili kung lunen to tin nang cha piton ra ha tin nang của chúa tu kiết cả tu tu kiết cả ha đó cô tổ ca của châu pha tổ lo ba bó chỉ tiếp câu chỉ thua là đê thua thầy đê có lúc này nhau bắt đi này dây rồi chỉ hai tiếng tôi yêu tai mọi đồ chúa lòng của chị cho từ trên nam ho là khu trên nhỏ suốt nhà qua khu vực còn lo phải muốn nhỏ không ngàn đu thì nhóm nê ca yo Canada lòng du cu ca không lên một đêm của nhỏ rồi rồi riêng hai tiếng của nhà mơ tai mọi đồ chúa lòng của chị cho từ trên tam ho là khu trên nhỏ suốt nhà qua khu vực một lo nhớ rong son này chỉ cái tên mình cha cho mọi thứ cho nhau vào chế nô nói lúc bao liền tu thì cầu là nô thì bao Thursday để cho kế của họ luyện nhau đầu tiên chờ bên luôn trong Minneapolis thì nhau đầu tiên bên luôn sang Minnesota rong xe tuần gì nó đây ta cho nên ôn nhiều chỉ nhau cho cái chùa có program nói do cú luôn trong Minneapolis có program vô liên là lòng đã kế phun WIXK thì ý chí cho xuống thì luôn trong Minneapolis nếu nó biết sĩ thả sầu我叫那做还的，一路是对个天里有住户背一，好路是对那个好有到户做一，那呢，也要找龙中门呀，不是嘛？背一要给把脚出扎出压力，我给那个好户就是要得个么给跑西，那就个到户做一，那就被么就朋友，我观察过后来我给人家龙中门呀，不是，要到好做一，有到。多工作被社会就那天其他人的鸟后被一天，叫不是上的 Deanna 咯，Dani 咯，天 Randy，被tun到叫我后来估叫活出生活后来人到估叫龙中 Minneapolis，古龙被我买过一生呀，啥东周一被下一被送周一被下一被送呀的路是必须他说我就呢，你莫路路做好必须他路呢，你到啥东都过了到，好你上到都过了到，那。我都是动作呀，周一被下一被送，周一被下一被送过去多，比较忙不了呀啦，后面他个人也好，古路 department neighborhood community relations department，这种些在当呢，叫我知道必须谈的时候就那不大个的他们就来的是，如果记者点 know when to call 311 and 911。
鲁蒙家的路上这个好要到做一诶路上这个哈要到湖北一天到给八角了这个我牛今年到嘛的这。其他人的生活叫呢都财路的被生活叫呢也都么我鸟米亚的这种些了那天到时候叫呢被其他人煮了种了肉，那叫人到好累了，khi này nó sẽต้องจวดจะเช่ละที่กันรู้สึกมีแต่ยูละอยากกันรู้radio เนี่ยก็รู้ไฟก็เทียนหัวไปชิดท้ายจะเช่ชัวสี่เทียนนะจันเนี่ยสี่ก็เทียนจะว่าโจเนี่ยตัวสาวจะไปชิดท้ายต้องมุตันเทียนนะ Welcome to Deanna to Dani from 911 and also Randy from 311 customer service. Also, thank you to Sister Naomi for always being here to help with translation. Welcome to WIXK. Ichikyosun WIXK Hmong Radio. Starting with Randy, please help us understand about what you do at the city of Minneapolis. Randy, Hi, my name is Randy. I'm with Minneapolis 311. I'm a customer service agent. And what that means is I am part of a team that answers phone calls or emails or messages to the city of Minneapolis regarding city services, ranging from traffic control questions to non-emergency reports to animal control. trong xe thiên thì nó cũng bị hùa rèn thì thiên cứ yêu tu nên ua họ lử bái chùa cho ua thầu nhớ thầu luôn trong Minneapolis nó từ từ nên hùa tua rồi bé thiên là một bát chùa rồi bé giờ là mà bé sang ua nên hùa tua rồi nó cú thiên đó cho cú bán nên ua bé bơ nên ua họ lử giờ là một té nên chắc sẽ tông lâu lấy té email lâu bây giờ là chỉ ua chùa chùa cho thì cha chế lo lấy cái giờ cái chúng mua cái phở xí cái giờ rồi nó chỉ giờ tê nụ than thò đấy ạ. And 911, Deanna and Dani, please can you help us understand about what you do at the city of Minneapolis? Ba kia peshe, Deanna tia Dani, ne wa holu chinya to Toronto Minneapolis. I'm Deanna, and I'm an operations manager here at Minneapolis 911. I oversee mostly our call takers here that take the 911 calls, and then generally oversee some of the things in the department, such as scheduling or help with some training, different things like that. And I'm Dani. I'm a 911 supervisor here, and I oversee the nighttime communications. Nhớ trong thiên thì nó cũng bị hùa thì là thiên của yêu từ là một thì chữ thiên sai hùa cho cái hoa để nụ đó là cho ý nó nhỏ thiên khi cho nên bao nhiêu tiền của yêu từ nó là một tiền tỉnh lúc sau rồi giờ cho nên từ từ hoa lử của yêu từ là một ba phần chùa cho nó khó khi cái hoa lử nhưng họ bị luôn trong Minneapolis nó thiên thì nó cũng bị hùa thì là thiên của là của yêu từ là một chữ cho nó cái tiền sĩ chuẩn cho lùi nhớ đâu tệ để nụ nó thiên. And for Randy, can you help our listeners understand what is 311? Dani, Randy, The city's 311 department is responsible for relaying information about city services and processes. And so anything to do with the city government, we can either assist you in filing reports, submitting complaints, questions about different aspects of the city and city government. And you can contact us by calling 311. We have a direct phone number too. It's 612-673-3000. And you can call us between 7 a.m. and 7 p.m. Monday through Friday. We also have a 311 app, mobile app, where you can report certain types of issues. There is also online reporting and emailing us at minneapolis311@minneapolismn.gov. Khi đó bao thì nhớ nó hộp luôn trong nó bây ý này cứ giờ lu chờ họ lu bây thì là một tua thiên là một chữ thiên nhớ bây luôn trong nó muốn tao giờ bây thiên hay cho nó cái nó cá hồ lô là giờ thì tới giờ là một chuột cho nó chữ lô là giờ hộp bây luôn trong là giờ bây luôn rơi luôn cho nó thiên khi đó bao hay thì bây cứ muốn tao giờ thiên giờ nên mà chỉ sai chính tụi nó bây luôn trong là giờ
họ lu rõ nó lọ tàu thia nên tàu pe ý là tàu thia nên họ là mùa thia tàu pe lấy giờ thì mua ra cheese chuột cho luôn trong lô luôn chơi luôn rõ nó lấy giờ nó chữ lô thì rồi nó lọ nè thia tàu pe thia pe cứ mua ít thứ sợ tôn là nó giờ trâu y o trâu xa pe peส่วนเทียpeที่ถอยชามือชนซ้อสะตัวชามือชนตู้ Monday to Friday เทียนะอย่าไปก็มัวลูกแอปเทียหรือว่าเดียแอป311แล้วอย่าไปอีเนี่ยเราแต่นอนนี่กูชอนแต่ตัวcho bé là tàu thiaนี่มูhọ online là tờ nên cái họ họ email là tàu thiaนี่ชอนแต่ตัวเราไปlà tàu tan tròนะอย่าAnd those are the options for communicating with 311 agents. We also have an option to text 311, and that's more of an internet search kind of search function where you can text general things to that number and get an automated response. ส่วนที่เทียไปก็มัวค่ะ text เทียวันนี้ text เราเขารู้สึกตรงไหนเตาเทียเนี่ยเราแล้วยันเนี่ย text ไปอีหล่ะเตาเทียเนี่ยเราคนเดิมมาสลายเตาเรามัวเช่าตัวใหญ่เนี่ยเขาคอยนั่นน่ะเลยเทียนะนะอย่าเทียตัวนี้เป้าเนี่ยแต่ไปมัวนึ่งโอ้เขาหรือเราฟันหาเทียนะนะอย่า Over the last several years, our team at 311 has continued working to ensure we are accessible to anyone who needs help, no matter what language they speak or what type of assistive technology they need. We do everything we can to make sure residents get the services they need when they need them. And those services include finding your car after it went missing off the street, parking violation questions, reporting a stray dog, getting in contact with building inspectors, questions about rental properties, and some non-emergency police reports. เทโรเดนเป้าเทียมมันเตาหยาเทียเนี่ยเนาะเขาเนาะให้เจ้าหน้าไปรู้ตรวจชาแล้วไปรู้ห้องเก่าไปเอาเขาเลยเนาะให้เจ้าหน้าว่ารู้เช่ที่จะรู้เนี่ยโลจามูโลที่อยากจะมีเนาะในคู่ตัวจริงตัวเราไปละเตายาเทียนี่เจ้าเช่เนาะวันที่ถ้าเกณฑ์เนาะปล้อเลยหรือเปิดเลยเทียเมื่อที่มีให้เจ้าหน้าว่าเจ้าเช่จีเจอเกินก็หมายใจโลที่อยากจะมีเนาะเนาะนี่คู่ต้นถ้าเป็นถลาเตาเทียแล้วมูเราเทียเอาเขียตัวเนี่ยเราเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเจโลที่อยากจะเนาะเราคู่ตัวเราไปแล้วมูเราให้เทียนี่สารมูจูเป็นมีเราเรียกเทียสมุใช้เทียเช่นได้เป็นมีเขาว่าเขาเจนาเทียเราจีเตาเทียที่อยากจะเนาะเราไปกู้ป้าตัวเนี่ยเทียเรามูเราให้เทียเกสว่าเสาเจเราที่อยากจะเนาะก็ลุ้นน้องจ้าหนักขนาดเราไปกู้มั่วเราอยากป้าตัวเนี่ยเทีย Thank you, Randy. Whichever Randy. Deanna and Dani, what does 911 do? I think they're not online with us. We could always come back to them. I think that they're trying to hook him back, but let's go back to Randy. How do people know which number to call when they need 311 and 911? Can you share this with us? Yeah, of course. So 311 is a contact for city services. And so we take calls for almost all city departments. We'll answer questions or direct you to the experts that can answer those questions. But when it comes to the overlap between 911 and 311 and some confusion there is the difference between non-emergency and emergency situations. And so anytime there's an emergency situation where there is imminent danger to the public, to a victim, a possible victim, things like that. Those are obvious calls to 911. However, if you need to file police reports for non-emergency issues like hit and run reports where there was no injury involved, or a theft from your car, or a violation of visitation rights, those are situations where you can contact 311, and ultimately either 311 or 911 will be able to get you directed to the appropriate resolving person.
khi đó này bảo hay cho nó khó nói thiên mà thì có khi mình chỉ cho nó tiền đầu tư thế giờ lúc sau rồi giờ hu cho ý lấy cho bé ý thiên hay cho nó cái đó nó cũng khi đó này bảo hay tiền nhớ rồi bé lo không cần nó chỉ bé ý nè mà nửa ở tiền u họ lừa sinh một trâu lúa dây lúa rau là một đồ tiền luôn trong lỡ cho cái mày chay tới giờ rồi nó giờ này mà luôn trong nó chỉ cho họ luôn trong nó này này sao bao lấy giờ sao bao sao bỏ lấy giờ sao tao tao gì nó lo này hu đồ bé này giờ chỉ thuần tới bé mà lý chúa này một đồ chẳng nên chuyên sinh hay sao nào ua này là luôn nông hay sao nào ua lúa dây lúa rau lo còn mày chay lấy giờ lúa tới cho ai thiết thành một đi cha này này giờ chỉ này thiên mà lên tàu bé ý hỏi giờ thì mua tới giờ cái cú lấy giờ bỏ xí lấy giờ mua tới mình kiểu chuột cho nó ua actually mua ý tôi nên cho cái chỉ sợ lâu lấy giờ tới giờ rồi nó này chỉ này họ là một tàu cho ý là này giờ ấy cũng khi rồi này bảo lên đó nó tới giờ ua giờ thì chỉ giờ cái bỏ xí lấy giờ thì chỉ giờ tới giờ ua cú anh ta lấy giờ tới giờ ua chỉ mua cái bỏ xí ấy thầu này hú tua đâu bé ý là cái giờ bị xử lý hay tiền thầu này sáng thôi tôi chính sự thả này lỡ trong này nó chơi là kia mua lỡ tới giờ rồi nó này sao police report thì actually này chỉ này hú đâu bé ý là một trò khó thì nên ngheของเขาเนี่ยรู้chơi lâu là do hai tiền ý tôi nên lúa tôi sai sửa mi tôi mình chỉ chờ li lúa cho có mấy chơi là do tiền lúa tới nó tới chữ tôi chỉ chơi rồi nè bây giờ rồi nó là chỉ cái phát sinh này hú đâu bé ý là tao đấy nhở lúc sau thằng này hú chơi ý chỉ thằng mua cái phát sinh thì mua cái cuốn sổ này nhở cái đó này bao nhiêu nó. And welcome back, Deanna and Dani. What does 911 do? Deanna, thiên tài Dani. Cho ý cho hậu lụy ra chỉ thả đâu nên chỉ cái tiếng trả. So 911 is your main number that you will call if you have an emergency. And this could be a life-threatening emergency or damage to property emergency, anything that involves police, fire, EMS, or the newer behavioral crisis response unit. We dispatch as well for the Minneapolis Police Department and the Minneapolis Fire Department. Minneapolis Animal Control and the behavioral crisis response units as well. So we have kind of two things going on, which is taking the phone calls and then dispatching for the responders. We also work very closely with other departments such as Metro Transit Police, U of M Police, and our EMS partners, which are the Hennepin County Medical Center EMS company and North Memorial EMS as well. Khi cho nên bảo thì bé khai theo họ lười chui ý là nó chỉ tôi sẽ tung chui ý là mà thầu tư nên xí là giờ thầu tư nên đầu tua chỉ giờ mua cái khó xí là giờ thì giờ cho chuột cho nó mua cái cuốn sổ giờ cho chuột cho nó có luôn nên cho xí tới giờ rồi nó là một trong hai tia cái trong và trong chế lâu giờ tia khổng quá chi ấy lo lâu tia rồi nó giờ mua chuột cho tôi chính sử lâu cho nên tua luật tờ EMS lâu là giờ tia rồi nó tia cho paper a crisis actually response behavior team tia giờ cái là một sa cho cái ba đồ tan cho lâu tuổi thân nó tia nó cho cái chữ sai hiệu cho nó chia su tia rồi nó tia là này giờ vì cuối cùng tên cho nó là mental transit tia là một U of M tia EMS là giờ cái common thinking là nó luôn trong Hennepin nó là giờ tia North Memorial tia nên là cái này cháu nhiều chỉ sẽ được bao cho cái nào tia. And Deanna and Dani, help us understand what kind of issues should people call 911 about? Hay chọn tờ những chỉ có tên trang tàu tụ lấy cho ý nè, cho tấm mình quan lão xã thả cho thế, quan xung quanh lão hù đó cho ý cho trong bản hạ rồi dạ. Deanna kind of touched on it a little bit, but you're going to want to call anytime that there's a threat or danger to life or property. These things can be actively happening or just occurred. And then you're going to want to call anytime you need a response from police, fire, or medical assistance. Thì rồi đi bảo thì lúc sau này xung quanh này tôi hu tôi sợ tôi nói thì này tôi tham mình chỉ là tại vì hay thế nào có một cái bảo sĩ cho luôn nên cho xe lo là giờ không ai không chế lo thì giờ rồi nó sợ hay thì cho tới mình nó tôi chỉ sĩ là lo giờ hay thì ta tờ thằng tới ấy cho tới mình nó ta tờ chỉ sĩ đâu thằng tới nó lo đi mình huวันนี้มือเจอชวดซะตู้จิงสื่อ了ย่อcáiตัวlo tờ lo thì giờ rồi nó là một trò cho nên là một sai chỗ không mất không kinh thì giờ rồi nó thì Randy, can you share with us
you mentioned about when people should call 311. Can you give you? I know you did touch base on it. Can you give some example of non-emergency reports that people should contact 911? Randy 我大家都談問住啦，就是個談問住只咗彼此嘅啲要咗只要我給 procedure 你要 non-emergency 那嚟要 who care 啦 who 都俾一那你要用你家個談問住只都俾咗你自己定咗到。Absolutely. So our agents, when they receive a call requesting a police report, will qualify and ask questions to determine that 311 can assist, or if we need to connect them with dispatch or another department. And so the types of reports that we take wouldn't involve injury or any of the emergency things mentioned by the 911 folks here. Specific examples are theft or damage to or from motor vehicles, lost property, identity theft, violation of visitation rights or harassment restraining orders, again, where there is no threats of violence or injury involved, property theft, credit card or ATM card fraud, things like that. 我哋那天係真係啲實情我摸嘅博士那嘅từ tàu hay khen là lời thiệt lúc sau thôi nên hồ bé ý là mà nhớ là bé long không cả ô họ lửa nó bây giờ nên ô họ lửa nó mà sau này tàu chỉ bé là một sạp hát tuần nên tờ ô nếu hồ tua thì sẽ bớt sừng khoa lấy giờ bé ba bỏ tàu tuần nên nó thiệt giờ thì rồi là hồ tua là sạp tông cả gặp bé là một police report rồi thì giờ rồi nó thiệt là nãy giờ thì bé là một nông lỡ sạp hát lỡ hay thiệt thì giờ nó bé ba bỏ tàu tuần nên nó ô nếu hồ tua lấy giờ bé chính hàng bé giờ từ tàu xa là một chi ít tuần nên chưa sang lâu lấy giờ thì một trò là khỏi thì dispatch department thế là nãy giờ chị còn nó cứ giờ thì giờ bây giờ là muốn rồi chưa thì là mua hay thì giờ thì mua thì giờ cái thì mua cái phở xí rồi là giờ thì lo chăn tới nó chị tao hồi cho ý thiết tại vì thì giờ thì mua bị gì hay thì chỉ mua cái phở xí giờ mua cái tôi sát tự nhiên lo trong lúc chơi lo là giờ hay thì không nó bảo là giờ thì nên lời mua như hay thì là giờ có là giờ identity theft hay thì là như có tên đâu lo thì giờ rồi nó lo giờ thì mua cái phở xí hoặc là phía tháp phía xe có lo chủ yếu chỉ mua cái phở xí cho nó thì tụi nó cho cái chỉ sợ lo lấy thì tụi nó trong mỏ xin cái pin ba tụi này cho nó ngày nào thiên nó vậy. For Deanna and Dani, about 911, is there anything people should always keep in mind when they dial 911 for support? Can you help us understand? I saw Deanna theo Dani này là giờ tiền nhiệt chỉ có tiền trả lời hủ đồ chua ý nè, ya và lấy chúng ba theo lấy chủ bao mình lấy hủ đồ chua ý theo ba đồ lấy ra chứ. I think you guys are muted. Yeah, we still cannot hear from you. Okay. Again, not active yet. Not hearing you. But now. Okay, a little bit. A little bit. There we go. Good. Better? Right. Yes. Sorry. Okay. So the location of where you're at or where you need help is extremely important. Without that, we can't send you what you need. We can't send the fire department or an ambulance or the police if they're needed. So it's important to know either your address, you can give an intersection, even a business name helps us find where you're at. So that's extremely important. Also, we're going to ask a lot of questions. And all these questions are very important so that we get the correct response and get you the correct things that you need for what's happening. And if you do call and the phone just rings and someone doesn't answer right away, that just means that we're extremely busy. We always get an influx of calls when there's like the sound of shots fired or a big car accident. We get 20, 30 callers calling in and we only have a limited number of call takers. So our call takers do what's called triaging and they move through the calls as rapidly as possible. But if you do hang up and call back or
hang up and don't call back, it just delays a response. So we really like you to just stay on the line, let it ring, and we'll get to you as soon as we can. Oli là nó thiết khu khai này bảo thì khó sinh kiến sắp lời do thầu lúc sau này hui cho ý là nó mà nếu do khó sinh kiến sắp lời anh ấy chỉ tôm bao lấy tiền bao này tụ khen cái này bảo thì thay chân đỡ lấy khỏi chờ quay cái nhon đỡ thầu lúc sau cái hụt tua đỡ bé này khó sinh kiến sắp lời thìยิ่งนี่hạt giờ bé chỉ bao này khỏi chờ anh ấy hụt tua đỡ chỉ bé giờ chỉ bảo cái giờ sai cho nên ôi giờ tụi ba tụi này chỉ hay lúc chế tua luật tờ lô lấy giờ lúc chế thầu năng mò lô lấy giờ tú chính sự tua cái chưa này trở lý này sẽ cái chờ lấy giờ trở lý này saoต้องการเลยจะเก็บป้านะนะอย่าเจคอยเชยย่อย่าคอยเจงเจงเราไม่รู้จะเก็บชี้ชัวแล้วอย่าเดียรู้ละหลวนแต่ลุ่มเปซึ่งละหนอนี้เขียตระเปแต่อย่าเรียนนอรู้ชอบตอนนี้เขาตัวเด้อพี่ยันน้องอ๋อพี่เรารู้เลยแต่พี่ยันน้องรู้นั่นดาวแห่งลีคนน้อยเยอะคอยเจงเจงไปที่รีเป้าตัวเดียรู้ชอบเขาก็หัวตัวเนาะแต่เหม่งได้จีเลยนะอย่าเดี๋ยวรู้ชอบตอนนี้เขาตัวเนาะเยอะเดียวนี่เนาะสตุ้งจ้อซื้อไอ้เขาจิงเนาะเป้เต้น่ะหรอคิดว่าในเป้าไอเดียพี่จิมัวชนเล่นตัวตัวโอ้ยเต้ตัวจะชัวอย่าที่มัวปีสิไรเดียยอดเถอะว่าย้อนเราหอีกงเชิดตื้อไอ้ยอดเดียนเนาะเหลือตัวผอนะเจนนั่งจะจ้องเล่นตัวตัวอยู่หัวตัวมัวปีสิไรเดียแล้วยอดเดียว่าใช้ชินเราเจนนั่งจะจ้องเล่นเดินนั่งก็เป๊ะเจ้าเล่นอยู่หัวตัวโรบช่วยอีนะอย่าเจถอนเลยเจพี่จิมัวนั่งจ้องบนเล่นแต่ละมัวเต้จะชัวจ้าสตงอันนี้หัวตัวนะเจนอยู่ชิลุชะเหรอพี่มัวเขาเหลือหัวเดียจะเส้นสิ่งจะทรีอาชchủ yếu nó mà khiเราเนี่ยbảo gì còn nó nói chỉ do thầu nên chứ chống lên tàu lên hút tu lên nào là giờ bây giờ nên ô hô lử nhưเราไปลงห้องการlà do chỉ đi là tây cho chúa kiaสภาพโซลันตัวตู้ที่ใช้còn nó nói bộ một cái giá chỉ chỉnh chênh rồi là chỉ chỉnh chênh là một cái giá nó thì là một trong hai tia thầu này hút tu nó lỡ này ở solution tệต่อไปต่อที่ไปเตะต่อในจอไอ้นี่จีซอคือจะต้องเอ็นจากการหัวตัวทอนี่อุนินเดอร์ได้เจในเขาป้องเราหมดตาการเลยที่ไอ้ทอนี่อุลุเชนเดตัวไปเทีย Thank you so much, and this is for all of you, for Randy, Deanna, and Dani, for 311 and 911. Can people get help in languages other than English? Many among residents in the city of Minneapolis do not speak English, so can they get help in their native language when they call it 311 or 911? Hai châu này bây lần tí xì bây ý thì cho ý tiền này chỉ có thể trả cho chỉ bông lu đào chỉ bông lu là hữu tuần là có mua cho dài và lu mong tế tàu trở lại thế. Absolutely. So with 311, if you call and are able to say the language that you're looking for, we can get an interpreter in that language. We have an interpreter services that provides over 200 languages. So whether Hmong or any other language, we should be able to assist you. When communicating with 311 via email, we work with our neighborhood and community relations department to help assist those types of customers. And I know it's the same thing. khi đó này bảo thì hay sẽ nặng tay là con đi chị cũng khi đó này bảo thì bên mua bên cục tiền cho lợi lúc còn hậu thiết và lợi mua cho ốp và tự họ lù nói giỏi hay đó này cho nên chỉ sợ rồi bảo hay thì chỉ hay luôn mong lợi là họ lù để cho bông xia thiết như rồi bên lúc không cần bên ý nó nói chị in mua cho cái ba này hay sẽ là họ lù là thiết họ giờ thì hay sẽ là email nói chị bên họ lù cho đồ luôn này bởi họ xin tới và bên cứ mua cái công ty đó là thiết là mua cho cái ba Randy, Deanna, Dani, where can people go to learn more about 311 and 911? Start with you, Randy. Hay cho tiền你这个地方抓啥帮子做，还得做一天被一那种家呢，他可以被比那个 Dani, Randy, 好子。Yeah, so the best way to contact 311 or to get more additional information is to call us. That allows us to be able to ask you additional questions in order to direct you to the proper service or department. You can call us at 311 or 612-673-3000 between 7 a.m. and 7 p.m. Monday through Friday. You can email us at minneapolis311@minneapolismn.gov. I mentioned the texting service that we offer, and you can text 311
898 and use keywords like street light out or graffiti for search terms to get information about how to report those types of issues. 311 also has our mobile app where you can report parking violations, traffic light issues, property complaints, and our online services on our main city webpage, minneapolismn.gov. In the top right corner is a report an issue icon, and you can see the types of reports that you can submit online or get directions on how to submit those types of reports. khi đó này báo hay cho nó khó nói thiên mình đâu ya và này hú tua đó bé là tàu thiên ya chắc cáiวันนี้จะbáo chuẩn gì là nó chỉ này số sẽ đây hú tua đó bé từ sẽต้องยอดจอจอชาbéส่วนbé khi xa mông thổ xa mông sân gió xa mông tròn tu mà này cho Friday thiên làยอดtiền lên tàu bé là tàu thiên còn nóนี้ก็จริงthiên béที่ได้บอกว่า有สะพานแน่เจ้านี้ท่าแต่ใช้ปีอันเทียเก็บป้าลิยาจวนจีจอนแน่ในอีเมลไปละเตาเทียน the Minneapolis pe@minneapolis.gov เทียนั่นน่ะเทียลินเดอร์ในเป้าจวนจีเทียนี่กูโมtext ไปละเตาเทียฉันแต่เขารู้สึกต้องไปหยีจั่วหยีเทียนั่นน่ะอย่างนี้เราเขาในเจนนี่เขาละมนเตาไอเดียทีนี้นี้เราในเจนนี่กูละมนเตาเดีย traffic โลแล้วยอดเต็งตัวโลแล้วยอดเดียมัวเต็งหนึ่งจะหนอว่าเจอุนนอproperty แล้วยอดที่จะรวยนอเทียนน่ะเอกเทียนในเป้าเดียมวนเตาอยากว่าไปดมหมดตัวเตาถ้าไปเทียนแล้วละชี้นี่ก็มันจะเขาไปเข้าเว็บไซต์แล้วเตาเทียนน่ะอยากเทียนในเป้าลินได้เทีย And for 911, Deanna and Dani, Joy Deanna to Dani, Tom, For us, it's pretty simple. You can go to the City of Minneapolis website. Under departments, go to 911, and we have good tips for when to call 911 and further contact information if you need it. But there's a lot of good tips and information just on 911 in general on there. วันนี้นะเที่ยงแต่ไปนะเจ๊กูให้รุ่นนี้ให้เตียนี่มูจะไปเข้าเว็บไซต์มันต้องอย่าจ้าอุ้ยเราหมกเทียตัวเราเนี่ยจะวันนี้โอจีเทียชวนเล่นสตูเนี่ยแต่ว่าแต่เจเทียนี่มูจะขอความ Minneapolis จ้าก็เตียเนี่ยเราขอ government นะเจนี่มูเราขอ department นะช่วยนะอย่าเจนิวยอร์กเทียตัวเราเนี่ยนั่นต้องจ้าเตียนั่นต้องอย่าให้เตียจริงเนี่ยรู้เชื่อเถอะตื่นในที่เรียนต่อช่วยนะนะอย่าเจนี้เทียเราเนี่ยชัวอย่าให้จะขนอเทียนี่มาลีมูเช่าชีวิตจะขนอจนจีเทียRandy, Deanna, and Dani, anything else that you would like to mention about 311 and 911 calls? Please please feel free to help us understand if there's anything else. But surely, yeah, when they start talking about the who do who pay Randy, Deanna, Dani. I think the only thing that we were going to add is that if you're ever in a position where you can't talk safely on the phone, we have the ability to text 911. And also, we work very closely with 311. So if you're unsure and if you're not hurt or in danger or nothing's on fire, you can call 311 and they can transfer to us if needed. And if you accidentally call 911 and it's more of something that is handled by 311, our 911 staff can transfer you over to 311 very quickly. So never worry if you call the wrong number. We can help you regardless. Absolutely. And I'd like to add that if 311 is closed, we do have our voicemail set up. So we do respond to voicemails usually the following business day. However, our online services and 311 app services often send reports directly to the resolving department. So if you are reporting somebody blocking your driveway with their vehicle on our 311 app, that goes directly to traffic control, and that's 24/7. So using our 311 app and our online reporting services may get you a quicker resolution than waiting to call us the following business day. Rồi ní bảo địa sa mua tới giàu là một chuẩn chỉ cho nó oi cho ý thia giờ thì lúc sau nè chỉ nè thảo lúc chỉ tao rồi nè khu chỉ tao tua cho ý là lo nè tax tua là tao pe là tao tua rồi pe thiên là nãy giờ chị cũng khi rồi ní bảo địa
而且呢，被一莫给工地贴我好了之后，不你用行做被一天，头对点你去包天了，主要你去做么？主要你只莫给对面跑西在那做些咯，了要话这只姑娘是那个领导被一了到天，就是我还有那点被一莫在给工地，在你好多了被一了诶。生活了สภาพในใต้ขณะที่เขาเก็บพอชินน่ะเลยยิ่งต่อมาตีสันในตัวเราน่ะช่วยอีเทียจะให้เดียนนี่ฮอนต่อช่วยอีเลยไปสภาพในใต้ที่น่ะจิมื่อเก็บพอชินน่ะไปต่อมาตีสันในมือเราไปอีเทียไปมั่วจะเก็บชิเธอตรงนี้น่ะเทียนี่วันนี่เราจิทับปุ่งเชียเทียไปอย่าสันนี่ก็จะนี่จริงเต่าเทียนะหยอส่วนจีเทียนเอาไปอีเนาะกูให้รู้ในเป้าเดียวเท่านี้หัวตัวไปรู้ห้องการเกลือจิ๋วห่อหรือนั่นเราไปมั่วเขาเกลือเช่เลยอย่า voice mail ตัวนี้เทียจะช่วยเราเทียก็ดูตะกี้เลยไอ้ไปเรามุมน้องนี่จะรู้โอ้ในเกิดเช่นเราก็เตาเทียเลยอย่าเทียสลายเตาไอ้ก็ซ่อนอยู่ลูกสาวในเจไปมั่วออนไลน์แอปเทียไอ้นี่มั่วได้จริงนะเราเนี่ยเขาเตามูรีพอร์ตเนี่ยเขานี่ออนไลน์แอปเดอเทียนะเนี่ยแต่เทียนี่จะละไฟเรามูเจ้าเชิญนะเนาะเนี่ยเขาเจ้าเช่นเราถ่ายในเก๋เลยเนาะแต่อยากจะเรียนในเจไปอีเยอะแต่นี่ชี้เขาแอปเนาะในเจแล้วยิ่งต่อมาตีซ้ำมันจะหอ traffic ให้เสนอจะเก๋ส่วนเก๋จวนเช่เสนอเก๋เจ้าเช่เที่ยวเลยอ้วนเขาหรือในเงาเปล่าชาคนน้อที่เขาจีละให้เที่ยวยตาเขาก็รู้ชาเที่ยนั่นเอง And I'm sorry, I did have one more thing to mention that we didn't really cover here, but may be helpful to residents is there are a lot of non-emergency reports that can be filed on our city website. If you go to minneapolismn.gov and search police reports, it will bring you to the reporting page where you can file general theft reports or damage to motor vehicle or theft from motor vehicle reports directly online that are sent to the Minneapolis Police Department for review. What we do here at 311 is fill out that same online report on their behalf. So if they're comfortable using a computer and would like to file it themselves online, they certainly can. There is a triage questions section where it'll help them determine if it's a report they can file online. 总之天他只要go 三位看go 实际呢，那天我知道他天，但是go 上海路呢，就日子呢，他ว่าแต่เจที่ทุนนี้ตัวที่จะเล่นไม่เป็นเสียงกันนี่ต้องให้เตียนย่อไปลงตรงเนาะไปกินมวยคอที่เว็บไซต์ที่นี่ก็มันเราเขาย่อที่ Minneapolis มันจะก็ที่ for staff police report แล้วยังตู้จริงสื่อเลยจะน้องเตอแล้วตัวมุดเต็งเช่ลูกชายตอนนี้เขาไปอีเลยไปสัมภาษณ์เนี่ยจะไปมูโรตี้เขาเชิญเลยที่ไปเราบนสัมภาษณ์เนี่ยให้เจ้าหน้าที่เนาะจะให้เจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยรู้ว่าเนี่ยรู้เช่หรือเราแล้วยังจงว่าจะจงเช่หรือเราที่อยากเรียนเนาะไอ้เป็นการมูจอเขาเป็นมูใช้แล้วเขาออนไลน์รีพอร์ตที่ไปซาที่อวดตัวอย่างเติมเนี่ยตัวไปอวดตัวอย่างจะเรียนเนี่ยโอ้โหตัวเทียนนะอย่างไอ้ให้เจอให้ใครเรียนแต่รุ่นนี้จะเป้าเทียนแบบไปอีนั่นเนาะใครรุ่นนี้เป้าเทียไปมันตัวอย่างเทียไปกู้มั่วขอเทียจะลุ้นนงจะ triage แล้วยังจะลุ้นนงจนวันเดไปมูจะรีจะเช็ดเสนาเทียนนะเองใครรุ่นนี้เป้าเรียนแต่เทียนนะอย่าง Thank you so much, Randy, Deanna, and Dani, for taking time off your busy schedule to be with us on Hmong Radio, sharing very, very good information with our listeners. Thank you again. Enjoy the rest of the day, and thank you for coming in. Looking forward to bringing you guys back on the show. What you chop out, Randy, Deanna, Tia Dani, cho nên shout out to cùng đọc shout out. What you want to mỗi trong lưu dòng hành đọc thì chúng ta được shout out sister Naomi. Thank you so much, Naomi, for excellent interpretation. Always, as always. Thank you so much. Enjoy the rest of the day. Thank you for having us. And if anybody has any questions, feel free to call 311. Thank you. Bye. Bye-bye. เนี่ย这个等于是到北西谈有我手会做能找到到 Minneapolis 伦敦 Minneapolis 做operations 天气大领导话你要好北customer service 到 Deanna 到 Dani 到 Randy 西谈还做的做的北跑到 phone number 呢路时候ก็ชั่วโมงเก็บพอชีก็ฮูมุตไปอาก็โมเก็บพอชีก็จะต้องฮูมุต做的那这些都好的了，有点你知道到那了呢，胡多一套有解释了，因为你三木到里头，你比这点你三木，你胡多做要的呀，我被把到了那些了，把我那 transfer 木到被好被念到被哈，有点有给
tụ lên đây cho nhớ ta chơi ý thì ba tụ này là giờ ba tụ này thì sĩ tụ lên bé ý nó mà giờ ba tê ya chỉ cái bỏ sĩ tê ya và những yêu khó khó sát tàu cái ba ấy này hùng anh thiệt cái ba họ chơi ý mà nhớ là thì tu chân sự là hay cho bắt đầu nữa cái thứ thảm mình chỉ cho hay thì cái跑西中的有可可啊有户目中了，那你这个等于啥？必须他那说话叫，别少了，二百维那提古嘛，大家让当你他说话叫，每一条路车到龙中Minneapolis，那中年这个等于啥呢？天里包的，但是呢，讲龙中Minneapolis你没得去，嘛大家星期地面不连子了。trên gió gió lu chơi mong nhỏ sâu rong lu chơi gió chiều bom long nhỏ bùa rong bao giờ lâu lâu râu chân đời đủ chiều nia sợ我trái tu chỉ tao ca nụ xa gió mà cha yêu rong xia hồ lô giờ yo thông đã yêu nhỏ gió nhẹ rong bé我心冷点的记录sun的xa gió mà我都不有点我有点孤单，不再让那么不追我能懂，有点我不追我能，人要操动龙胸龙动人，要做动要不好真正人，寂寞挥发寂寞那爸爸，爱的结束寂寞的孤单。好了，那家中周肉我落，被不一战争功的杂物，我就靠总要把这撒走满要路奔跑着，有点不易，有点孤岛，撒着看我，这我梦到，有点孤岛，撒着看我，这我梦。Don't see đi到被梦给落nhau rùa mộng mùa hoa mùa trái đó luôn nhau lớn rộng xua y mùa TV thêm mùa tu yen mùa internet đua luôn anh và mình tu mê tu lo đó luôn mùa so to bự ôn trời nhẹ xua nhẹ lu iPhone lúc này ni nó chỉ thông giá tăng không xa cho mà uống有点我也不懂，这我不懂，
Don't see. nhớ rongจะสิก็ต้องจ่าแต่必须他说或者按照到北一天我做一到伦敦Minneapolis还得路线这个天胡到北一路线的那个要还有住户了做一给把做都搞里头一个是啥呢？我这是说一让够知道别的大人搞到位置，把他是他规模好比老路差的不多你自己能涨。Dani tai so va ti yo to to ko li ko so va ti kun yo yo mi ko ni ko nhung lời lo chi tao sao ở ruộng đâu mù mò cô chi chẳng có trong khí lưu yo mù cô chi ta có một nốt thư tao tu chia luôn đàng 我只能让海岛孤影我岛，弯道绕浪，高早给往高放，这首歌曲古邦也大城旁，高年高级古桌被头西游，古奇悠悠，老兵狗脑大里，要兵毛脑，不手机我看见。不被过你个做给我够放，头头是家，这旁把好有钱，该知道多，查了都知道多，因莫肉薄，是家是这里喏，有个吃饱，也熬个养我饱。你这个等人家路差到好隆中 Minneapolis，还撞到这给有我撞到木。因为大家老地别到个大山高头，我被我和 technical difficulty 给，这里打了的是大家到了天上的热路子，那你这个等人家。不被过你个做给我够放，头头是家，这旁把好有钱，该知道多，查了都知道多，因莫肉薄，是家是这里喏，有个吃饱，也熬个养我饱。你这个等人家路差到隆中 Minneapolis。好 board 这 commission 和 deadline 要给撞到绕，我一度 board 了，一度 commissioner，你要到好一度 board member 了，你要到好 board 这 commission 好隆重 Minneapolis 你冇批冇占到路不老里那地，不天能够，要你的啥，我一度 member 要到好 Minneapolis 一路 boards 了，一路 commission，他找你准备了那complete 那 application 了，准备到好city website，那你要问题nếu vấn thi năng gạo là tiền năng gạo lúc bao tiền tu nào ta tỏ cho lúc xưa yếu biết số thì bé lúc trong Minneapolis là yếu khi
nó chỉ có khi cho lu từ khi cho lu thật gì nè khi cho luวันที่下nó là giờ thì nếu mua tên như lồng tông lo tên như và chan tông lo và branches lo là giờ thì cho nhỏ lo là giờ thì cho nhỏ và bà đã làm được thế trong đồng đã các cái chỉ tao lo những món khi và chế bỏ ấy cho đồng đã lúc thông khi nhẹ dễ lúc thông khi nhẹ ấy nu là tôi thâu cho khi nhẹ dễ là mà tôi thâu nữa này khi lên đó rồi cho nhiều gì chỉ ta lên đó xong nó nhớ tao luôn trong Minneapolis Belu Trans Equity Summit là do thì ilu công tranh chỉ thà cho Trans Equity là chỉ do nhớ đó lưu ý lý tỷ cầu ý nhớ đó tàu mình Namora lưu Alumni Center thật sự là nhớ đó vấn thi cầu ý lưu ý liên tục vào Monday nhớ đó tàu luôn trong Minneapolis thằng này tôi cộng đó lưu Trans Equity Summit nó nhớ ít khó chờ your more events là your more cái cộng cho sự kiện này chỉ có thể trả tôi muốn chỉ thà tôi muốn thì cho cái ba chùa lo hay cho cái我有啥到给巴着有都看了也有叫都叫给我点把了点我叫要到好路 transgender 路 community 了要点路 community 我你要因咁我都没有了有一头能我有来有哈要都把了人才的是有哈木这选择给的有路这老木我都多了都才了也就给18木中领导这叫个点贴着都叫给着个点查对nhỏ đầu lu community trong nó, giờ bên lu trans equity committee mà, giờ là một sáu share đó sẽ là một ba cái sẽ là một cái ba chỗ ý dạng của lịch sử cho linh số tu nữa nè, nên cho anh em chỉ theo đó này theo cho cái tin nên ra sẽ là giờ nu Monday lu gì lý tỷ cầu ý nè, nhỏ đầu lu trong Minneapolis lu alumni center how make now mara lu alumni center nó khi lên đó này cho anh em chỉ nhỏ đầu vào đó chơi khi đó này cho tôi chỉ kỹ theo bây giờ cái tin nên ra sẽ là lúc cầu lúc lâu lì tỷ cầu nó New York tornado drills lúc week là giờ để lúc week và lúc xa nu là lúc week của cái yếu làm cái cho thế bao giờ thì hay cho thì tornado drill severe weather là giờ để hỗ trợ chỉ dùng cho đã cho đúng lại là trong họอยู่luôn trong làอยู่用巴的家的个开个事儿的包的比用巴的家个被这里包我里头好叫cho kế ba chuột nhưng mà tờ hồ có lúc sắp tung kia tiền nếu mua severe weather bỏ là do tiền nếu mua cho một ba tông trò nó lo bỏ là do tiền nếu mua kế ba chuột nhá rồi tao lúc trong Minneapolis in mua cho ra cho đủ là do tiền hỗ trợ chỉ trong này nếu mua kế ba chuột nhá khó từ là chị nó vậy khó vàอยู่ป้าตัวก็ไอ้ก็ที่ริป้าเดียวอยู่หมู่เขาตื่นนะหมู่เราสอบหัวจวนนะเจ้ก็หมู่ใช้รู้เขาว่าแรงหัวเดียวก็หมู่ตัวต่อรุ่นตรง Minneapolis รู้เว็บไซต์thì có một sách có link là Severe Weather Awareness Week thì là khi đó này cho nhiều gì nó thì lu week nó là chỉ nếu mua on nu và yo all hot drills thì yo là một ba đó nhiều gì cái tên trả đó sẽ là ít khó bắt đầu thả lại nhớ rồi lu nu nó vấn đề cầu thầu ít tầng phải chi phăng thiệt đầu tầng phải chi phăng thiệt khó là yo khó và nếu nó cho sirens nếu sạc cái kia điều giờ thì chỗ đã cho đủ thì có chỗ chỉ trong lại nữ dùng dùng đó là chạy cái utility bao nè để khi này cho nhiều chỉ nhau luôn trong Minneapolis nên đại gia thì này cho họ chỉ nhau tàu luôn trong Minneapolis là nếu một cứ một tí nhau tàu là kia rồi lại tiền chỉ ta lên tàu luôn trong Minneapolis một ít họ cái ba chỗ này chỉ có thể là trả tiền có họ có ba cái lúc vào lúc chế lý trả là thì là một ba họ tàu họ thì fix a leak in your home plumbing nè giờ thì có lúc vào lúc chế nếu một thì họ còn nửa tờ đây có yêu khó là cha nhớ học plumbing là này giờ cái đây học lúc vào lúc chế thì có yêu chỉ cái ba种cha nhớ là thì có số cái lu và faucet là giờ lu khi đây做代理的也得做的什么呢这个就考好的天呢也知道领导了要得对嘛个么的呀我到了这看到一个这里写的能到这个路法路chế nó lo họ nói ya ilu shi ha ya lo mo kho lo mo shua pe luôn trong Minneapolis mo i dai video me thiero ne nhau là hậu luôn trong Minneapolis có một trong Minneapolis lu website thì có một check họ the steps you can take fix có cho leaks nhau có lúc plumbing đó nè còn nếu muốn có link đó được này
thì nên một sai này thì lấy bao giờ thì chụp thì họ đang đi chơi hú sa tông tôi cũng là tàu thì gì lúc gì thì chỉ trong nó nữa do national night out nhau đó tỏ luôn trong Minneapolis để cho nhiệt chỉ có thể trả nhau thì ta trở nên nhau nó chỉ nên tập trung cho nên tập trung một công ok ship bao ship thả có thể bao thì có cho tụi tư của tụi tư có cho mình nhỏ của cho mình nhỏ này nên nhau lúc chơi tư của nhau lúc tư thì dù cho này vừa để thiết là tao ok chỉ ship sai ship chùa sau đó thì我哋嘅個只從我嘅車咗整落咗你只ship ba有啲股包啲日始終嗰度嗰度話都借啦，咁股下巴個包啦，咁巴股。cái ship ba thì mình dùng đến đại diện bây giờ national night out nó đó cho neighbor cho những cái tên là nhau thì ta chẳng nữa tạo tụ mù nhau chừng ba lòng ship thả thì bây lu kun nó bỏ là bây lung black nó bỏ bây tổ ship bao có bao của bao có cho neighbor nó là bây giờ thì này tụi tôi nói xã u e-com national night out black cho này lung black thì này kun chế này nhau đó là gì này tàu thì tàu luôn trong Minneapolis hulu tàu PEE thì pay của xã bao nó national night out của xã register pay sang u giờ thì này chỉ khởi mua cái xã u nó đó có cho neighbor thả thì nên của tàu ít hòn đời city yếu to ba này thì yếu cho li bị chữ thì nhân này xã tàu ilu che lo là tàu cho cái sự bỏ giờ thì cho tu chính sự bỏ là giờ thì cho tu chính sự chạy năng trong này khó你他称到一个那叫内部都是星期一的是包包，可能就我给是包是八呀，national night out嘛，要目中的，偏领导到那叫你我今年到话到最后，隆重 Minneapolis 是包的了，好了好 schedule 中间的，是要隆重 Minneapolis 今年目中的。那种些都是今年叫你自己小伙就呢，无论被我买过也人家手动的多，到后来找一按背按下，按一背送，找一按背按下，按一背送。莫来只边其他弄那一点错好对古他今朝他和只蒙背到那啥帮子那老胡是动了古，好像你莫给这生啥都给巴了去，你和只帮木脚都对，和只保护的背一只保给巴，只保就一了，对嘛了巴。那了刚你和只这他可以在给巴了老胡是动的古了到呢，也他个是人只给那好像种星期多六年里少，我找到 WIXK 一直叫送是动脚样都到龙中明年不是第八讲个路是动脚。我在给朋友找隆重 Minneapolis 考 program 或者古隆重 Minneapolis 呢，我找星期六6年以上。gió cây lũ cầu chỉ sông trao cứ mùa phao đua có tao mi này thong đã đi nắng mua trong đó chia của tu để sĩ tu năng tu giờ có nhỏ đôi này cứ gió cây lũ phao tao mi này cứ có luôn đủ có gió cây lũ có gió kia nô ta tua cho cô xuân đi cụ tua đi trao con ba nung đang mà sinh dài mù chỉ do đi có chỉ do đi cô chỉ thì dòng chỉ thì lặng nghe lặng gì có một đêm chỉ cứ nhỏ trâu to pha có thia mũi thia lúa nhà cụ thia nhỏ thia lúa vào thia nó chỉ tao có lời lo chê
chúa lo xì chỉ lửa ye chỉ quá cha ya mo inu lấy từ ta sẽ tuôn ra one day cho ta mùi nhỏ chỉ ta cho vì này chỉ ya đi có chỉ ya đi cứ chỉ thì trong chỉ thì là nghe lắng gì